চাওক সৰু সৰু ল'ৰাবোৰে মানে গা ধুই আছে, গৰম অতিপাত গৰম না। এওঁৰ নাম চৈফুল আলী। ষ্টাৰ্ট। বঢ়িয়া, নাইচ ড্ৰাইভ। গো, তোৰ নাম ক? আবু তালেব। এওঁৰ নাম আবু তালেব। ড্ৰাইভ ড্ৰাইভ। বঢ়িয়া বঢ়িয়া। তোৰ নাম ক? নাজমুল হক। নে মাৰ ড্ৰাইভ। বঢ়িয়া বঢ়িয়া। তারপরে যা 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 গো, সময় নাই। শহীদুর আলী। মার মার ড্রাইভ। হল রে, তুই মার, ভাল করে মার একটা। উল্টে পাকে পান, হ্যাঁ উল্টে পাকে একটা দে। হ্যাঁ এবার এবার পাঁচ ফালে ড্রাইভ দিব। ও বঢ়িয়া। হ্যাঁ একটার পর একটা মারা খায়। হ্যাঁ 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 ধামাধাম। হ্যাঁ প্লেস নাও সাইড হ। বঢ়িয়া, সাব্বাস সাব্বাস সাব্বাস। রফিকুল ইসলাম। হ্যাঁ এবার রফিকুল ইসলাম ড্রাইভ করব। বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। ও সাব্বাস, নাইস শট নাইস শট। बढ़िया बढ़िया। दिस इज द विलेजर बॉयज जंपिंग ऑन द वाटर। ठीक है से आप लोग देख रहे हैं, ये बच्चे इतना सुंदर से नहा रहा है और ड्राइव भी मार रहा है, कोशिश कर रहा है गांव के लड़का। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखें और लाइक करें। ठीक है, ताकि ये लोग आगे बढ़ सके। बहुत अच्छा सुंदर प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ओके बाय बाय।